Se mueve. Tá bom. अरे जा हो ट्रेन जोड़ी हांद्रा पड़े आउ कहीं हे शिला प्रेगनेंट अच्छी 9 मास चली 10 मास हेबा बेलू चुआ छुई हो मोर सब टेंशन दूरे जीव हर ना जमा रेबनी ट्रेन जोड़ी हांद्रा पड़े आउ आंध्रा जाइए शुखुआ बेपार करी के गोर को पेरबी हरे ना ना तो बोधे शिला कुटीब आउ अरे ना जाऊँगी अरे मत जानी आदि यही समय जदि दांडे जाकि न्याय पंचायत कर मोर सब इज्जत मत थाली जीव अरे ना जमा Se mueve. तो बापा बे मो बापा मरिक 10 वर्ष हिलानी मो बापा हे दुनिया रे नाई स्वर्गरु आइला मंचर चिया आइछि देखे कहीं स्वर्गुरु देखा जाऊनी तो पचपटे देखे तो पचपटे देखे बे ଶଳା ବୁଢ଼ା ବୟସ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଉଛ ଭଲ ପାଉଛ अरे आज्ञा आज्ञा मत बिना दोषर कहीं मारते हैं बिना दोषरे मारछि हाँ कुड़ियारे मारिबि छोड़ा को आज्ञा बिना दोषरे मारछि अबे ए जियो के बे जानि वाओ आज्ञा तार पुणी कौन है देख पेट फुली जाइए इरिसोड़ा ओ माय गॉड आ ଶଳା छोड़ा ଭଲ ପାଇବୁ ତୁ बोल पाइबो तू ओरियाने भी मु तमे करती बा आज्ञा सीत पाई हैरान ଏ ଝିଅଟା କିଏ बा ए जियोटा के ଏ ଝିଅଟା କିଏ ए जियोटा के हेलो मा तो ना किना लो हैं मु जानने क्या जानिनु ना पुलिस वाला कोन मिछ कहूछु ମିଛ କହୁଛୁ मिछ कहूछु सतर में मिछ कहूछु सतर आज्ञा आज्ञा ଶଳା ଚିହ୍ନିନୁ ଚିହ୍ନିନୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଆନ୍ଧ୍ରା ଯିବାକୁ ବାହାରିଛୁ ଆଲୋ ମସିଲା हेलो मासिला सर ए तो जानिनी बोल कहूची मिछ कहूची सर मिछ कहूची पुलिस वाला कोन मिछ कहूछु आज्ञा मते चिनिनु मो ना हेला चिंगुडू मानती हाँ मोर माय पिला के ना मत जानिनु मो ना होची बिच अबे अबे बाबू ना नहीं हां बाबू ना नहीं आज्ञा पेट पुलिस आज्ञा आपे आपे हिथिबो है आपे आपे होइतबो हाँ ऑटो गाड़ी पाइबो कोन आपे आपे आओ तंडा कहिथिबो आज्ञा आजकल बहुत अबे तंडा यार छोड़ को नहीं
ইয়ার সিয়ার কও নাই সত্য কথা কো বাহ হব নাই বাহ হব কি নাই আজ্ঞা বাহ আইবিনি আজ্ঞা বাহ আইবিনি না বাহ বাহ হব হবনি? না বাহ হব নি বাহ যাଉନି বাহ হব নি ଭଲ ପାଇବାକୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ବାହା ହବୁନି ବାହା ହବୁନି ଆରେ আরে ସତ କଥା କହ সত কথা কও বাহ হব না নাই আরে সতা আজ্ঞা বাহ গিলা ମୋ ସହିତ ଏଇ ବାହା ହବୁ କି ନାଇଁ ବା বাহ হব কি নাই বা হ্যাঁ ବାହା ହବୁ କି ନାଇଁ ଲୋ ତାକୁ ପଚାରୁଛି তোতে পচারছি বে ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା তাকে পচারছি আজ্ঞা ଆଜ୍ଞା ନା ମା ଆଜ୍ଞା ବାହା ହେବି ଆଜ୍ଞା বাবু ଆରେ ମାଣ୍ଡ ହେଲେ ତ ବପାର ବପା ହବ ତୁ କିଏ ବେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାହା ହବୁ ହେଲା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାବୁ ହେଲା ହଁ ତ ଆଖିରେ ବାହା ହେବି ତ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ବାହା ହେବି ଆଜ୍ଞା ହଁ এই নেবে নে নেবে বাচ্চা কত করে করা হচ্ছে বা बोला है करा ସୁତ ମୟରେ ମାସେ ଭିତରେ 2-3ଟା ପିଲା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ 2ଟା ପିଲା ଦେଖୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଗୀତ ଗାଇବି ଗୀତ ଜାଣିଛୁ ହଁ ଜାଣିଛି ଓ ଗା 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 ହଁ। ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହେଇଛି ତ ନୂଆ ନୂଆ ବାହା ହଉଛି ତ ଆଉ ଦେଖିବୁ କେମିତି ହୁଡ଼ିବି ତୁମ ପାସ ହାଇ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ତୁ କାହିଁ ମଝିରେ ହି तुम पास है यू मुस्कुराई तुमने न जाने क्या केंता केंता लगता है पोसे देलु तोई बर्बादिली मोई तुमने न जाने क्या केंता केंता लगता आज्ञा ଏଟା କି ଗୀତ ବା आज्ञा କାଉ ନା କଣ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତା ଏଟା ଗୀତ ବା आज्ञा गीत तो गीत ଆଉ କ'ଣ କହିବି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗତା ତତେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗେ ନୂଆ ବା ହେଇଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଦିଲ କେନ୍ତା କେନ୍ତା लगता है तो पकता है बजाता है आज्ञା ଆମେ ତାହେଲେ ଆସୁଛୁ ହଉ ହଉ ଯା ହଉ ଯା ଏ ଲୋ ମାସିଲା ସାର୍ ଏ ବିଚାମାନ୍ତେ ଦିନେ ଅର୍ଗତ କରିବ ନା କେବେ କରିବିନି ତାହେଲେ ମୋ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବ ହେଲା ନମ୍ବର କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ 9410 708 910 ହେଲା ହେଲା ଠିକ ଅଛି ସାର୍ ହଉ ଯା ତାହେଲେ ଆମେ ଆସୁଛୁ ସାର୍ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନମ୍ବର ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଏଇଟା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ନମ୍ବର ହଁ ଆଜ୍ଞା କେବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚାଟିଂ ଫାଟିଂ କରିବିନି ତ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନମ୍ବର ରଖିଥା ମୋ ନମ୍ବର ରଖେ କୁହ କୁହ 943 218 308 ମତେ ବି କଲ୍ କରିବୁ ଧାଇଁକିନା ପଳେଇ ଆସିବି ତମ ଥାନାକୁ ହଁ କୁଟିବୁ ଏମିତି କୁଟିବି ଛଡ଼ା ହଉ ଯା ବାପାର ଆଉ ଥାନାରେ ବୁଲି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଫୁଟପାଟ କହୁଛୁ ବା ଆରେ ଝିଅମାନେ ମନେ ରଖ ତମର ବି ଦିନେ ଏମିତି ହେଇପାରେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଡାକିବନି ହେଲା ମୁଁ ଆସିବିନି ଆସିବେ ଗଲେ ପଇସା ଦରକାର ପଇସା ହେଲେ ଝିଅ ମୁଁ ଆସିବିନି
ଯାଉଛି ଆଜି ମୋର ଏଇ ଗୋଟେ କାମ ଅଛି।